Wow! Awesome performance dyan, ha? O, di ba ngayon na po kayo nakakita ng ganyang kamachong gwapito na ganyang kataas ang boses, di ba? Macho! Anyway, syempre, hindi po patatalbog dyan ang isa pa nating finalist, ang batang close na close sa kanyang pamilya. Big way for Mika! Magandang gabi po. Ako po si Mika Torre at sila naman ang aking mga kaibigan. Si Chatty, si Rina at si Pop. Kami po ang mga kabataan ngayon. Kung may problema kayo, huwag niyo nang alalahanin yan. Alam nyo, kahit mahirap ang buhay, masarap din. Di ba? Kung masama ang iyong loob, mukha mo'y pumapangit, kung ika'y magsunod. Di lang ikaw ang may problema, sino may gayon din, di ba? Iisipin mo ay yung iba, ang pamilya ay magulo, may problema sa kwarta. Bawat tao'y may suliranin, di lang ikaw ang iisipin. Magpahinga muna sa problema ang dinadala. Kung very serious ka, baka naman mabuang ka. Ang tanging payo ko sa'yo, simulan mo sa ngiti at gaganda ang mundo. Ngumiti, tumawa, magsaya, kanta, loob mo'y nagaan, pati ang problema. Ngumiti, tumawa, magsaya, kumanta, loob mo'y ang problema. La 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 la. La 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 la
Ang tanging payo ko sa'yo, simulan mo sandi at gaganda ang mundo. Kung hindi tumawa, masaya kumanta, loob mo'y gagaan, pati ang problema. Kung hindi tumawa, masaya kumanta, gagaan, pati ang problema. Oh, di ba? Ang kit-kit ni Mika. Talaga naman. Nako. Siyempre, meron po akong reminder para sa inyo. Bukod po sa ating mga guest judges, kayo pong mga home viewers po namin ay judge din. Dahil 50% ng score ay manggagaling po sa text votes. Okay po. Tandaan niyo po yan. Okay. Susunod na po ang Beat It Showdown ni na Mika at John. Naku, malupit to. Pero bago yan, sisilip muna tayo sa round 1 score ng isa sa mga judges natin. Nako, sino kaya ang mas mataas para kay Heart? Nako, nakikurious na kayo, no? Nako, talaga naman, exciting. Kaya wag po kayong mawawala sa pagbabalik ng Little Big Star!